Kana bitong atong kalisod nga nahiaguman karon mga boss. Kanang atong nasulayan nga kalisod mga boss nga wala gyud tay laing choice mga boss nga nganong nagkalisod ta. Dili man na tungod sa atong panggobyerno mga boss. Dili man na tungod man na nato pod nga nagkalisod ta. Tungod kay wala ta mangitag idea sa mga naaging bulan, naaging tuig o mga nanglabay mga panahon mga boss. Wala na to tagai og panahon ba ang atong una-una ba nga unsaon na to sa pagwala ani nga kalisod mga boss. Pero normal man na mga boss nga mo santok sa tong una-una nga kuan man kung gobyerno, pero dili man gud na sa gobyerno mga boss. Mao na nga ang uban nga gi-judge mayo ang gobyerno, sa ilaha po na nga side nagmura about sa kuan mo na ilaha man na, dili man na sa tanan, dili tanan. Kumbaga dunay mga tao mga boss nga neutral lang ba, bisan og nagkalisod sila ilag yung iboto pamaagi nga makasurvive sila na nga adlaw ug naa pay sunod nga adlaw. Ang problema mangud sa tuwa mga boss nga imbis na atay gamay kwarta nga nahipusan, gusto nato magigda-higda na lang unya na ta mangita og kwarta og wala na. More na nakalais to mga boss og sa uban mga lahi. Pero dili tanan mga boss, dili tanan. Unta og naoy kwarta yung kanon kining punan pa ba ang kwarta ngayon yung nahipusan pero pag abot sa panahon nga wala na, lisod na kayo dito na ta makuan sa gobyerno mga boss. Hinoon palitan ang ayuda, dili man tanan matagaan pero doon na po yung mga tagaan. Pero ang ipantagaan dili po haom sa ilaha ba, dapat ang tagaan ang angay ang tagaan para dili masayang po ang kwarta mga boss. Ihatag lang sa angay ang tagaan.